Sakit na tanlan ko. Sa sunod lang ta adlaw ma-discuss. Yung summarize ko lang ni kay basi karon kun din ka na. Ay producer gali sorry. Producer. May di na da ha. Producer. Chikong ko na notebook nyo sa second quarter ha kung may ara ka mo. Ha? Kaya do wala gid si Montalvo ga copy. Na-appreciate ko ba lang itsura ni Mr. Tulayba? No? Sang nag-costume sa? To na-appreciate. Yeah, oo. Pero kung naka-costume sa gali, bisan magkasibilyan, gali ka mo iba-iba, itsura nyo, no? Producer. May di na da siya. Sorry. Tapos na? Tapos na.